कंचनबारी से फुलबारी बाजार तक लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क लंबे समय से खराब हालत में है। Pampered, not just a hospital, but a mother. बारिश के मौसम में सड़कें पानी और कीचड़ के कारण चलने लायक नहीं रह जाती और गर्मियों में धूल और बालू के कारण स्थानीय लोगों सहित आम लोगों को परेशानी होती है। बताया गया है कि ये सड़क कई वर्ष पहले बनी थी, लेकिन लंबे समय के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। फुलबारी बाजार से कंचनबारी तक की अधिकांश सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बारिश के पानी के जमा होने के कारण लोगों को आवाजाही करने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खस्ता हालत के कारण उन्हें यातायात करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो वे आने वाले दिनों में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं जब स्थानीय पंचायत सदस्य से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ বলতে গেলে প্রায় 8-10 বছর ধরে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এত ভাঙা রাস্তা মানে চলার মতো না। এটা এরকম খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা, খুব খারাপ এই রাস্তায়। মোটামুটি ধরে নাও 8 বছর 7-8 বছর ধরে। পঞ্চায়েত প্রধান জানে, পঞ্চায়েত প্রধান দেখে না এই রাস্তায় সেরকম লোকজন, শুধু বাইক চলাচল করে তো সেই জন্য অত দেখে না। আর যার রাস্তার অবস্থা সব ডাম্পার বড় গাড়ি গিয়ে সব খারাপ হয়ে গেছে। এই রাস্তাটা প্রচন্ড। এই রাস্তা মূলত 4-5টা গ্রামের লোক ব্যবহার করে। এটা কাঞ্চনবাড়ি। অসুবিধা তো হয়, জল জমে আছে, কাদা পাথর সব একদম। আমি তো ছোট থেকে দেখছি এরকম অবস্থা, হয় নাই, অনেকদিন হয়ে গেল। ভালোই তো অসুবিধা হয়, কাদা জল জমে আছে, যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয়। ফুলবাড়ি যাচ্ছি। এই রাস্তা তো অনেকদিন আগে হয়েছিল, 10-15 বছর আগে হয়েছিল, তারপর তো কোনো রাস্তা হয় না, এরকমই আছে। খুবই অসুবিধা, মানুষ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যায়, পড়ে যায়, স্কুল থেকে যায়, পড়ে যায়। গাড়ি ঘোড়া তো প্রচুর চলে, বাস চলে, টাটা এসি, 4 চাকা গাড়ি প্রচুর চলে, ডাম্পার গাড়ি প্রচুর চলে, কিন্তু রাস্তার কোনো পরিবর্তন নাই, কারো চোখে পড়তেছে না। এটা তো 10-15 বছর আগে হয়েছিল, অনেক দিন আগে। তখন তো আমি পড়াশোনা 5-6-এ পড়তাম, তখন মোটামুটি তখন বামপুর সরকার হয়তো ছিল, তখনই হয়তো হয়েছিল রাস্তাটা এখানে। তারপরে রাস্তা হয়নি, এখন হলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, আমি প্রধানকে অনুরোধ করব যেন এই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি যেন করার ব্যবস্থা করে।